ফাঁকে দিয়া ওসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসছিল, উনি তো এই অবস্থা অনুভব করে এরকম ভাবে সবকিছু রেখেও গেছেন এবং এটাও বলে গেছেন আইনটাও যদি কোনো এরকম প্রয়োজন দেখা দেয় তবে যেন আমরা ওনাকে একটু স্মরণ করি, ওনাকে একটু যেন জানাই, কেননা সমস্ত কিছু তো আপনার জন্যই, উনি তো সবকিছু কোরবান করতে রাজি আছে আনন্দের সাথেই, সানন্দের সাথেই, কোন রকমের দুঃখ ব্যথা নিয়ে না, একটু জানাইবার জন্য অনুরোধ করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খায়াও বললেন যে আমার আইনটাও যদি মেহমান বললেন যে সম্ভবত জুতার পিতার মতো একটা ক্ষুদ্র জিনিসের যদি টাকা দেওয়া হয় তবু আমি কারো কাছে বলবো না, আমি তো আল্লাহর কাছেই বলবো। এটাই ওনার তরিকা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং কোন বিষয় আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহ থেকে চাইতেন না, এটাই সমস্ত সাহাবারা শিখছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এটা করে দেখাইছেন। अपने हर तकाजे में, अपनी हर जरूरत में मस्जिद की तरफ आना साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। এই সমস্ত প্রয়োজনে মসজিদে থেকে আসা সাহাবারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই শিখছেন। और ये साहबा इकराम इसलिए कि साहबा इकराम अपने अक्सर औकात मस्जिदों में रहते थे। এই জন্যই সাহাবা ইকরামও নিজেদের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাইতেন। एक तबका था मदीने के अंदर मुहाजिरीन का, মদিনায় এক তবকা তো ছিল যারা মুহাজিরিন, मुहाजिरीन के अक्सर औकात मस्जिदों में लगते थे। মুহাজিরিনদের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটতো। एक तबका था अंसारे मदीना का, আর আনসারে মদিনারও একটা তবকা ছিল। अंसारे मदीना अपनी खेती बाड़ी के साथ आधा दिन मस्जिद और आधी रात मस्जिद को दिया करते थे। আর মদিনার আনসাররা খেতে বাড়ি সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য অর্ধেক দিন মসজিদে, অর্ধেক দিন খেতে বাড়িতে দিতেন, অর্ধেক রাত মসজিদে, অর্ধেক রাত ঘরে দিতেন। इसकी बरकत थी कि आधा दिन मस्जिद को और आधी रात मस्जिद को, इसकी बरकत थी कि मस्जिद मदीने के अंदर 24 घंटे आबाद थी। আর আধা দিন আধা রাত মসজিদে দেওয়ার বরকত এটাই ছিল যে 24 ঘন্টা এই মসজিদ আবাদ থাকতো, কখনোই বিরান এবং খালি হতো না। सुबह से लेकर शाम तक आमाले दावत मस्जिदों के अंदर थे। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দাওয়াতের আমল মসজিদের ভিতরে সর্বসময় হইতো। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वापस जाने वाले इस नियत से वापस जाएं कि हम जाकर अपनी मस्जिदों को इसी तरह आबाद करेंगे जिस तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी आबाद थी। আমরা যারা ফিরত যাকে হচ্ছে বা যে কারণে যাচ্ছি তারা এই কথা আজম করে নিয়ত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে যায় যেরকম ভাবে মসজিদে নববী 24 ঘন্টা আবাদ ছিল আমরা আমাদের মসজিদগুলি 24 ঘন্টা আবাদ রাখবো। हर मुसलमान के पास वक्त फारिग है, वो मस्जिद को दे या ना दे वो अलग बात है। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে কিছু না কিছু সময় অবসর সময় আছে, মসজিদে দেখ বা না দেখ সময় তো কিছু অবসর আছেই। हाँ, हम आपसे घर का वक्त नहीं मांगते, कारोबार का वक्त नहीं मांगते। घर का वक्त घर में दो, कारोबार का वक्त कारोबार में दो, लेकिन घर और कारोबार से जो वक्त आपका बच रहा है वो सारा वक्त मस्जिद को दो। ওই যে আপনার ঘরের সময়কে ঘর না দিয়ে মসজিদে দেয় এটা তো আমি বলতেছি না, আপনার চাকরি বাকরি কারোবার ব্যবসার মধ্যে না দিয়ে সবটা মসজিদে নেই এটাও তো আমি বলতেছি না। আমরা তো শুধু এটা অনুরোধ করতেছি যে মসজিদ ঘর এবং কারোবারের সময়ের অতিরিক্ত যে সময়টা এটা আমরা পুরো মসজিদে দিয়ে দিই। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमान अपने घर में वक्त देने से नहीं बिगड़ता, मुसलमान अपने कारोबार में वक्त देने से नहीं बिगड़ता। हजरत फरमाते थे मुसलमान बिगड़ रहा है घर और कारोबार के अलावा का जो वक्त है उसके गलत इस्तेमाल। মোল্লা ইউসুফ সাহেব বলতেন মুসলমান তার ঘরের সময়ের বিরুদ্ধে নষ্ট হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, খারাপ হয় না, এরকম কারবারের বিরুদ্ধে থেকেও তো খারাপ হয় না, বরং খারাপ তো তখন হয় যখন ঘর এবং কারবারের অতিরিক্ত যে সময়টা ওই সময়ে মুসলমান বিনষ্ট হয়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। इसलिए सारा मजमा जो वापस जा रहा है वो ये नियत करे, इस मजमे में से वापस जाने वाले वो ये नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिदों को अपना फारिग वक्त सारा देंगे। এই জন্য আমরা যারা যে কোনো কারণে এলাকায় বা বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি তারা পরিপূর্ণ নিয়োগ করে যাই যে আমাদের সম্পূর্ণ অবসর সময়টা আমরা পুরাটাই মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ। तैयार हो? আছি ভাই, कितना वक्त फारिग है? কতটুকু সময় আমাদের ফারেক আছে? 8 घंटे घर में दे दो, 8 ঘন্টা যদি আমরা ঘরে দিয়ে দিই, 8 घंटे कारोबार में दे दो, 8 ঘন্টা যদি কারোবারের সংসারের কাজে দিয়ে দিই, अब 24 घंटे में 8 घंटे बच गए, এখনো 8 ঘন্টা 24 ঘন্টার মধ্যে বাকি আছে। ये बचे 8 घंटे मस्जिद में दे दो। বেঁচে গেল যে 8 ঘন্টা এটা আমরা মসজিদে দিয়ে দিই। इसे नियत करो हम वापस जाकर इंशाल्लाह 8-8 घंटे अपनी मस्जिद में देंगे। এই জন্য আমরা নিয়োগ করি ফিরত দিয়ে 8-8 ঘন্টা আমরা মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ।
जिनके बच्चों ने कारोबार से फारिग कर दिया या जो रिटायर हो गए, जो रिटायर हो चुके और जिनके बच्चों ने कारोबार से फारिग कर दिया, वो कारोबार के 8 घंटे भी मस्जिद को दे दें। इनके मस्जिद में देने के लिए 16 घंटे हैं। বলে যারা রিটায়ার্ড হয়েছে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য থেকে ছেলেপেলেরা তাদেরকে অবসর করে দিচ্ছে যে আপনি এখন আর করা লাগবে না, আমরা দেখবো, তো তাদের তো 8 ঘন্টা ব্যবসার থেকেও বাঁচলো, আর আগেরও অবসরে 8 ঘন্টা ছিল, তো তাদের জন্য তো 16 ঘন্টায় মসজিদে দেওয়ার মতো টাইম বেরিয়ে আসলো। मेहनत करो अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने अपने 8-8 घंटे दो मस्जिदों के माहौल में मेहनत करके ऐसे लोगों को तलाश करो जिनके पास पूरा वक्त फारिग है, उनका वक्त वसूल करके मस्जिद में लाओ। নিজেরা আমরা গিয়ে মেহনত করি এবং মসজিদের সময় দেই, অবসর সময় দেই, আর ওই সমস্ত লোকদেরকেও তালাশ করে নেই যারা পুরাই ফারেগ হয়ে আছে, যেন মসজিদে বেশি সময় তারা দিতে পারে। एक मुसलमान को तैयार करके मस्जिद में लाना, ये मस्जिद की आबादी की मेहनत है। এক মুসলমানকে তৈরি করে মসজিদে নিয়ে আসা, এটা মসজিদ আবাদিরই মেহনত। आप लोग अपनी मस्जिद से जाओ मेहनत के लिए, तो आने वालों के लिए इस्तकबाल, आने वालों के लिए तालीम, आने वालों को दावत देने का एहतमाम, इसके लिए साथियों को मस्जिद में छोड़ो और बाकी तमाम साथी मस्जिद के माहौल में 2-2 आदमियों की, 3-3 आदमियों की जमात बनाकर चारों तरफ मस्जिद के माहौल में फैल जाओ। एक एक घर पर मुलाकात करो, एक एक फर्द से मुलाकात करो, खुशामद करके मेहनत करके एक मुसलमान को मस्जिद में लाने की मेहनत करो। আমরা মসজিদে সময় দিব, এভাবে তফসিল করে নিব যে যারা মসজিদে আসবে তাদের ইস্তেকবাল, তাদের তালিমের জন্য তো কিছু সাথী মসজিদে রেখে যাব, যেন তারাও মসজিদের আমলের মধ্যে ব্যস্ত থাকে, মসজিদ আমলের থেকে খালি না হয়। আর বাকি সাথীরা 2-2 সাথী করে ছড়ায় গিয়ে মসজিদের মহল্লার এক এক ঘরে এক এক সাথীর কাছে, এক এক মুসলমানের কাছে জিয়ারত করি, মসজিদের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে আসি। हाँ, मुसलमान तो हीरे की तरह कीमती है, মুসলমান তো হীরার মতো মূল্যবান, लेकिन हीरा नाली में पड़ा हुआ है। কিন্তু হীরা যদি নর্দমার মধ্যে পড়া থাকে, अब हीरे को साफ करने के 2 तरीके हैं। एक है पानी को नाली में डाला जाए, एक है पानी को नाली में डाला जाए, एक है नाली से हीरे को निकाला जाए। एक है नाली से हीरे को निकाला जाए, हीरे को नाली से निकालकर पानी डालना। एक है नाली में पानी डालकर हीरे को साफ करना। कौन सा बेहतर है? ওই যে নর্দমার মধ্যে একটা হীরা পড়ে আছে, এটাকে সাফ করার জন্য 2টা ব্যবস্থা। এক হলো যে নর্দমার মধ্যে পানি ডালতে থাকলাম যেন হীরা পরিষ্কার হয়ে যায়, আর এক হলো যে নর্দমা থেকে হীরা বের করে নিয়ে পানি ডাললাম যেন হীরা স্থায়ীভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। কোন তরিকাটা উত্তম বলেন ভাই, কোনটা উত্তম? उठा लेना बेहतर है। एक मुसलमान अपने घर में है, एक मुसलमान अपनी दुकान में है, एक मुसलमान बाजार में है, एक मुसलमान अपने अपने इन माहौल में है। एक मुसलमान को उसके माहौल से निकालकर मस्जिद के माहौल में लाने की मेहनत करो। एक मुसलमान को उसकी गफलत के माहौल से निकालकर मस्जिद के नूरानी और पाकीज़ा माहौल में लाने की मेहनत करना, ये एक मुसलमान को मस्जिद में लाकर और उसके मस्जिद के माहौल में रखना, ये असल उसकी हिदायत और उसकी तरबियत के लिए है। একজন মুসলমান নিজের ঘরে, নিজের দোকানে, নিজের কারোবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আছে, আর তাকে চেষ্টা করে সেখান থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করে নিয়ে মসজিদের মহলে নিয়ে আসা, এটা তারই হিদায়তের এবং কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য একটা রাস্তা। इसलिए भाई दोस्तों को अपनी रोजाना की मुलाकातों में एक एक मुसलमान की खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाने की मेहनत करनी है। আমরা এক এক মুসলমানের উপরে খুশামদ করে অনুরোধ করে তাকে মসজিদের মহলে নিয়ে আসার জন্য আমরা মেহনত করব। साहबा इकराम एक एक की खुशामद करके साहबा इकराम दूसरे साहबा पर मेहनत करते थे और उनको जोड़ करके ईमान की मजलिसों को कायम करते थे। এমনকি সাহাবা ইকরাম পর্যন্ত একজন আরেকজনের উপরে মেহনত করতেন এবং একে অন্যকে তলাশ করে মসজিদে নিয়ে আসা ईमाনের माहौल মসজিদে कायम করতেন। और ये मेहनत और ये कोशिश ईमान को बढ़ाने के लिए है। और ये मेहनत, ये कोशिश, ये चेष्टा ईमान বৃদ্ধির জন্য मेहनत करेंगे, করবো इंशाल्लाह। भाइयों दोस्तों, इसी तरह से हमें अपनी मस्जिद के अंदर एहतमाम से रोजाना मशवरा भी करना है। এরকম ভাবে আমাদের মসজিদের ভিতরে গুরুত্বের সাথে রোজানা পরামর্শ করতে হবে। हाँ, मशवरा हमें, हमारा मशवरा मस्जिद के जितने बालिग मर्द हैं, ये सारे बालिग मर्द हमारी मस्जिद में हमारे मशवरे के साथी हैं, हमारी मस्जिदवार जमात के साथी हैं। মসজিদের যত বালিগ পুরুষ আছে
সকলে আমার মসজিদের মাশওয়ারার সাথী এবং সকলে আমাদের জামাতের সাথী। इन सबको जोड़ने की मेहनत करो, इन सबको मशवरे में लाने की मेहनत करो। मशवरा दीन के काम का है और दीन का ताल्लुक हर मुसलमान से है, इसलिए हमारा मशवरा भी हर मुसलमान से है। এরকম ভাবে আমরা সবাইকে মসজিদে আনার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করব, কেননা মাশওয়ারা তো দিনের কাজ আর দিনের সম্পর্ক সব মুসলমানের সঙ্গে, এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে দিনের কামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি। मशवरे में बैठकर फिक्र करो एक एक मुसलमान मस्जिद में कैसे आए। মাশওয়ারায় বেশি আমরা ফিকির করব এক এক মুসলমান কিভাবে মসজিদে আসে। अगर मोहल्ले के अंदर पानी बंद हो गया, 3 दिन से पानी नहीं आता, लाइट नहीं है, 3 दिन से लाइट नहीं आती, सारे मोहल्ले के लोग सड़कों पर आकर मशवरा करेंगे और ये सोचेंगे बताओ पानी कैसे आए, बताओ लाइट कैसे आए। पानी का मशवरा हम करेंगे, लाइट का मशवरा हम करेंगे। एक मुसलमान होकर मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आता, इसका मशवरा कौन करेगा। কোনো মহল্লায় যদি পানি বন্ধ হয়ে যায়, বাতি বন্ধ হয়ে যায়, লাইন বন্ধ, 3 দিন যাবৎ কোনো অবস্থায় কোনো ব্যবস্থায় পানি আসতেছে না, লাইট নাই, তাহলে সব মুসলমান তো বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে জমা হয়ে মাশওয়ারা করবে যে কি ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে লাইট আনা যায়, কিভাবে পানি আনা যায়। তাহলে একজন মুসলমানের এই দুনিয়ার এই সামান্য জরুরতের জন্য সকলে মিলে ফিকির করবে। তো ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদেরও এক এক মুসলমানকে তার মসজিদে না তার যে সমস্ত কিছু হিদায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়েছে এটা ঠিক করার জন্য তো সকলে মিলে আমাদেরকে মসজিদে এসে ফিকির করতে হবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, মনোযোগ মসজিদ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें अपने मशवरे में रोजाना ये फिक्र करनी है कि हमारी मस्जिद के माहौल में रहने वाला एक एक मुसलमान, कोई घर और ऐसा ना बचे, उसमें कोई बालिग मर्द ऐसा ना बचे जो मस्जिद में आने वाला ना बन जाए, नमाज के लिए मस्जिद में ना जो है वो आने वाला बन जाए। इसकी मेहनत कोशिश हमारे रोजाना के मशवरे का अम्र है। এই জন্য আমাদের রোজানা মাশওয়ারার আমলের ভিতরে এটা কোন বালেগ প্রয়োজন মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে, মসজিদের আমল থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে, সকলকে মসজিদের আমলের সঙ্গে মসজিদে সম্পৃক্ত করা আমাদের রোজানা মাশওয়ারার একটা আমল। এটা रोजाना इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकल करके भी हमने रोजाना जमात में मशवरा किया, अपने मकाम पर भी रोजाना मशवरा करो। যেরকম জামাতে বেরোয় আমরা রোজানা মাশওয়ারা করছি, এরকম ভাবে মাকামেও প্রত্যেক দিন আমরা মাশওয়ারা করব। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमने रोजाना तालीम की है, अपने मकाम पर भी रोजाना तालीम करो। মসজিদ আল্লাহ রাস্তায় বেরোয় আমরা রোজানা তালিম করছি, নিজের মাকামে থেকেও রোজানা তালিম করব। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जो काम जमात में रोजाना करते थे वही काम रोजाना मकाम पे भी करने हैं। আমি হযরত বলেন যে আমি শুরুতে আপনাদেরকে আরজ করেছি যে যে কাজ আমরা জামাতে বেরোয় রোজানা করছি এগুলি সব বাড়িতেও রোজানা করার কাজ। अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिंदगी में तब्दीली जो आई है वो अमल में लगने से आई है, अमल करने से आई है, खाली वक्त गुजारने से नहीं आई है। अमल में जुड़ेंगे, अमल पे लगेंगे तो इन अमाल की बरकत से हिदायत मिलेगी और जिंदगी में तब्दीली आएगी। আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার পরে যে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং ভালো এবং কল্যাণের দিকে আগে বাড়ে সেটা তো কিছু আমলে লাগার কারণেই, শুধু শুধু সময় গুজারলেই তো সেটা পরিবর্তন আসবে না। এই জন্য ভাবে ওই আমলগুলোর মধ্যে লাগার দ্বারা যেরকম বাইরে পরিবর্তন আসছে ওই আমলগুলোর মধ্যে লাগাতার লেগে থাকা মাকামেরও কাজ। इसलिए अपने मकाम पर भी रोजाना अपनी मस्जिद में तालीम का एहतमाम करना है। এই জন্য রোজানা আমাদের মাকামে ও তালিমের এহতেমাম রোজানা করতে হবে। कितनी देर तालीम करेंगे? কতক্ষণ তালিম করবো ভাই? হ্যাঁ, আধা ঘন্টা। आधा घंटा क्यों? जमात में कितनी देर की थी? জামাতে কতক্ষণ করছি? 4 ঘন্টা। जमात में 4 घंटे तालीम और मकाम पर आधा घंटा क्यों? জামাতে 4 ঘন্টা, মাকামে আধা ঘন্টা, এটা কেন? बोलो ना। বলে এটা কেন? 8 घंटे कारोबार में, 8 घंटे घर में, कितने हो गए? 8 ঘন্টা কারোবারে, 8 ঘন্টা ঘরে, তাহলে কতক্ষণ হইল? 16 ঘন্টা। 16 घंटे में कपड़े मैले हो गए, 16 घंटे में जिस्म मैला हो गया, उसे धोने के लिए साबुन लगाते हैं, कपड़े साफ करने के लिए साबुन से धोते हैं। जिस्म मैला हो गया तो साबुन से धो लेंगे, कपड़े मैले हो गए तो साबुन से धो लेंगे। या 16 घंटे में दिल मैला हो गया, इसे कहाँ धोगे? 16 ঘন্টা যে আমরা কারবারে ঘরে থাকলাম তাতে শরীর ময়লা হয়ে গেল, কাপড় ময়লা হয়ে গেল, তাহলে আমরা এটা কি করবো? সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করব। তাহলে কাপড় সাবান তো কাপড় আর শরীর তো পরিষ্কার করলাম,
কিন্তু 8 ঘন্টা 16 ঘন্টায় যে দিল ময়লা হয়ে গেল, এটা পরিষ্কার কিভাবে করবো? दिलों में जो धूल आई है, दिलों में जो मैल आया है, दिलों की सफाई के लिए तालीम में बैठो। দিলের মধ্যে যে ময়লা আসছে অন্তরের মধ্যে, সেটা সাফাইয়ের জন্য আমাদের এতেমামের সাথে তালিমের আমল করা লাগবে। बेहतर बात थी कि 1.5-2 घंटा तालीम करते मकाम पर, উত্তম তো এটা ছিল 1.5-2 ঘন্টা আমরা ঘরে এলাকায় তালিম করতাম, ताकि 16 घंटे में जो गफलत दिल पर आई है उसे धो सके। 16 ঘন্টা যে গাফলতি আসছে এটা যেন আমাদের পরিষ্কার হয়ে যায়। लेकिन आखिरी दर्जा है, कम से कम दर्जा है। आधे घंटे को ज्यादा समझ के मत करो, आधे घंटे को ज्यादा समझ के मत करो, आधे घंटे को कम से कम समझ के करो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मस्जिद में आधा घंटा तालीम का हल्का लगाएं। তো এখন আমরা যে আধা ঘন্টা তালিম করবো, এটাকে আমরা আবার এটা মনে না করি আমরা তো অনেক তালিম করলাম, না বেশি মনে করে না করা, এর চেয়ে কম তো আর নাই, করতে পারতেছি না তাই এতটুকু করলাম, এটা কম মনে করে করা যেতে পারে। आधा घंटा जमकर तालीम होगी और सारी मस्जिद के साथी तालीम में बैठेंगे। আধা ঘন্টা মসজিদে জমে তালিম হবে এবং সমস্ত মসজিদের সাথে তালিমে বসবে, कोई बाहर नहीं जाएगा, কেউ বাইরে যাবে না। कोई बाहर जा रहा हो तो उसे भी हाथ पकड़ के बिठाएंगे, কেউ যে বাইরে যাইতে চায় তাকে অনুরোধ করে বসায় নিব, उसकी खुशामद करेंगे। তাকে মানাবো। हाँ, ताकि वो तालीम में बैठ करके अपने दिल के अंदर, उसके तालीम के अंदर बैठकर, तालीम हल्का ईमान का है, तालीम ईमान की मजलिस है, तालीम ईमान बनाने के लिए है। তালিম তো ইমানের হালকা, ইমানের মজলিস, ইমান বৃদ্ধির ওসিলা, এই জন্য তাকে অনুরোধ করে হইলো তালিমে বসাবো। ईमान बिल गैब सुनने से बनेगा, ईमान बिल गैब देखने से नहीं बनेगा। ইমান মিল গায়েব তো শোনার দ্বারাই তো বনবে, দেখার দ্বারা তো বনবে না। हाँ, जन्नत गैब में है, जहन्नम गैब में है, सारी की सारी चीजें अल्लाह पाक ने गैब में रखी हैं, इनको सुनाया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। सुनेंगे तो यकीन दिल में उतरेगा, अल्लाह पाक ईमान बनाएंगे और ईमान बिल गैब बनेगा। জান্নাত তো গায়েব অদৃশ্য, বেহেশত অদৃশ্য, দুজক অদৃশ্য, এটা তো আর দেখানো আল্লাহ তাআলা তো দেখাই দিবে না এখন। এই জন্য এটার ব্যাপারে যত শুনবো তত তার यकीन এবং আস্থা তৈরি হবে। इसलिए ध्यान से सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो, बाअदब होकर सुनो, बावजू होकर सुनो, ताकि ये कुरान और हदीस की बात नूर बन के दिल में उतर जाए। এই জন্য আমরা আদবের সাথে শুনবো, অজুর সাথে শুনবো, ধ্যানের সাথে শুনবো, যেন কোরআন হাদিসের ওই নূর আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে। इसलिए अपनी मस्जिद में रोजाना एहतमाम से, एक दिन मुंतखब अहादीस से, एक दिन फजल अमल से तालीम का एहतमाम करना है। এই জন্য মসজিদে একদিন মুনতাখাব হাদিস থেকে, একদিন ফজলের আমল থেকে এতেমামের সাথে তালিম করবো। इसी तरह अपने घर में भी तालीम का एहतमाम करना है। এরকম ভাবে আমাদের ঘরেও তালিমের এতেমাম করতে घर হবে। में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ঘরের মধ্যে মেয়েরাও আছে, বাচ্চারাও আছে। तालीम का घर में वक्त तय कर लो, 24 घंटे में एक वक्त तय कर लोगे, तालीम करने में आसानी हो जाएगी। 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো একটা সময় নির্ধারণ করে নিয়ে তালিম করবো, সেটা আমাদের জন্য আসানি হবে। सारे घर वालों से मशवरा करके वक्त तय कर लो। ঘরওয়ালাদেরকে নিয়ে বসে পরামর্শ করে সময় ঠিক করে নেই। तालीम को शुरू करो कुरान के सीखने सिखाने से। তালিম শুরু করবো কোরআন শিখন শেখানোর দ্বারা। हर घर में कुरान का सीखना सिखाना हो, প্রত্যেক ঘরে যেন কোরআন শিখন শেখানোর পরিবেশ হয়। हर घर में कुरान का, हर घर में कुरान का मकतब हो। সে প্রত্যেক ঘর কোরআনের মক্তব রূপ নেয়। भाई बुजुर्गो, दूसरा अमल हर घर के अंदर किताब का पढ़ना हो। দ্বিতীয় আমল প্রত্যেক ঘরে কিতাবে পড়া হবে। हमारी किताब में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक अल्लाह का कलाम, एक अल्लाह के रसूल का कलाम, तीसरी कोई चीज नहीं है। আমাদের কিতাবের মধ্যে দুইটাই জিনিস আছে, আল্লাহর কথা এবং আল্লাহ রসুলের কথা। जो अल्लाह ने फरमाया उसे सुनो, जो रसूल ने फरमाया उसे सुनो, दोनों कलाम हमारी हिदायत के हैं। যা আল্লাহ তাআলা বলছেন সেটা আমরা শুনবো, যেটা আল্লাহ রসুল বলছেন সেটাও শুনবো, দুইটাই আমাদের হিদায়তের জরিয়া এবং ওসিলা। रोजाना एक दिन मुंतखब से, एक दिन फैल अमाल से, दोनों किताबों से तालीम का एहतमाम घर में करना है। রোজানা আমাদের একদিন মুনতাখাব হাদিস থেকে, একদিন ফজলে আমল থেকে এহতেমাম করবো আমরা তালিমের। रोजाना घर में 6 सिफात का मुज़ाकरा करना है। প্রত্যেক দিন 6 নম্বরের মুযাকারাও ঘরের মধ্যে করতে হবে। ये 6 सिफात हैं। এটা 6টা গুণ। इंसान की कीमत सिफात से है, जात से नहीं है सिर्फ। মানুষের মূল্য তো গুণের দ্বারাই বাড়ে। মানুষ হিসেবে কোনো এত বড় কোনো মূল্য নাই গুণ ছাড়া। अल्लाह के यहाँ इंसान कीमती बनेगा सिफात से, महज जात से नहीं। আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যবান যে হবে গুণের দ্বারাই হবে, শুধু মানুষ হওয়ার কারণে মূল্যবান হবে না। सिफात को लाने की मेहनत करनी है। গুণ আনার জন্য মেহনত করতে হবে। ईमान एक सिफत है,
ইমান নিজে একটা সিফত গুণ। इसके बगैर आदमी की कीमत अल्लाह के यहाँ नहीं है। এই ইমান ছাড়া মানুষের কোনো মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। नमाज एक सिफत है। নামাজ একটা গুণ। नमाज इंसान को कीमती बनाती है अल्लाह के दरबार में। নামাজ মানুষকে মূল্যবান করে আল্লাহর দরবারে। इल्म एक सिफत है। এলেমও একটা গুণ। हाँ, जिहालत से आदमी कीमती नहीं बनता। মূর্খতার সাথে মানুষ মূল্যবান হয় না। अल्लाह का ध्यान होना एक सिफत है। আল্লাহ তাআলার ধ্যান মনোযোগও একটা গুণ। आदमी गफलत से कीमती नहीं बनता। মানুষ গাফলতের সঙ্গে মূল্যবান হয় না। दूसरों का इकराम करना एक सिफत है। অন্যের সম্মান করা একরাম করা একটা গুণ। आदमी दूसरों की तौहीन करने से कीमती नहीं बनता। অন্যকে অপমান অপদস্থ করা দ্বারা মানুষ মূল্যবান হয় না। ये सिफात भाई दोस्त बुजुर्गों आदमी को कीमती बनाने के लिए है। এই গুণগুলো তো মানুষকে মূল্যবান বানাবার জন্যই। रोजाना अपने घर में इन सिफात का मुजाकरा करो, इन सिफात को अपने अंदर लाने की मेहनत बताओ। রোজানা আমরা এই সিফাতকে গুণকে ভিতরে আনার জন্য মেহনত করব এবং অন্যকে তার দাওয়াত দিব। और दूसरा काम है चौथा काम है तश्कील। চতুর্থ কাজ হলো তশকিল। हाँ, रोजाना घर में तश्कील का माहौल बने। প্রত্যেক দিন ঘরে তশকিলের পরিবেশ হয়। हाँ, एक दूसरे की तश्कील करो। একে অন্যকে তশকিল করবো ঘরের মধ্যেই। खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया है, वो 4 बेटों की तश्कील कर रही है। ऐसी तश्कील करी है कि चारों में से कोई वापस नहीं आया घर में। খানসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এক মহিলা সাহাবী 4 বেটাকে তশকিল করতেছে, এমন তশকিল যে 4 বেটা কেউই ঘরে ফিরে আসে না, বরং শহীদ হয়ে গেছে। इसी तरह से हमें हमारे घरों में तश्कील का माहौल बने। এরকম আমাদের ঘরের জন্য তশকিলের পরিবেশ হয়। और एक काम है आखिर में अगले दिन का मशवरा। আরেকটা কাজ আছে ঘরে, যেটা আগামী দিনের মশওয়ারা। 3 बातें मशवरे में तय करो। মশওয়ারায় 3টা জিনিসের সিদ্ধান্ত নিব। कल कुरान के हल्के कौन लगाएगा? আগামীকালকে কোরআনের হালকা কে লাগাবে, কার দায়িত্বে? किताब कौन पढ़ेगा? কিতাব কে পড়বে? और 6 सिफात का मुजाकरा कौन करेगा? 6 নম্বরে মুজাকারা কে করবে? 3 बातों का मशवरा करके तालीम का अमल पूरा कर लो। 3টা জিনিসের মশওয়ারা করে তালিমের আমল ঘরে পূর্ণ হয়ে গেল। जिस घर में तालीम होगी वो घर दूसरों की हिदायत का जरिया बनेगा। যে ঘরে তালিম হবে ওই ঘর অন্যের হিদায়তের ওসিলা হবে। भाई दोस्तों देखो, इसी तरह से रोजाना अपनी मस्जिद में जैसे आपने नियत करी है इंशाअल्लाह कि 8-8 घंटे देकर मस्जिद को आबाद रखेंगे। যেরকম আমরা নিয়ত করলাম রোজানা 8-8 ঘন্টা দিয়ে মসজিদকে আবাদ করবো ইনশাআল্লাহ। करेंगे इंशाअल्लाह। করবো ভাই। हफ्ते में 2 गश्त करने हैं। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে 2টা গাছও করবো। एक गश्त अपनी मस्जिद में करना है। একটা গাছ নিজের মহল্লা মসজিদে। अपनी मस्जिद का गश्त अपने मोहल्ले का इज्तिमा है। নিজের মহল্লার গাছ তো নিজের মহল্লার ইজতেমা। और इज्तिमा नगद जमात के बगैर नहीं होगा। আর ইজতেমা তো নগদ জামাত ছাড়া হয় না। इज्तिमा नगद जमात के बगैर नहीं होगा। ইজতেমা নগদ জামাত ছাড়া হবে না। इसलिए अपनी मस्जिद का गश्त अपने मोहल्ले का इज्तिमा है और अपने मोहल्ले के इज्तिमा से जमात निकलनी चाहिए। এই জন্য নিজের মহল্লার গাছ তো নিজের মহল্লার ইজতেমা, এই জন্য প্রত্যেক গাছের থেকে জামাত বেরোয়া চাই। हर गश्त से नगद जमात निकालने की मेहनत और एहतमाम करो। প্রত্যেক গাছের থেকে নগদ জামাত বেরোয়ার এহতেমাম গুরুত্ব দিয়ে আমরা মেহনত করি। 1 महीने में 4 गश्त होंगे तो 4 जमातें कम से कम निकालो। একটা মাসে 4টা গাছতে হবে, 4 সপ্তাহে 4টা জামাত যেন কমাস কম আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে इसमें যায়। तश्कील करनी है, बताओ भाई आज से नगद कौन तैयार है? गश्त करके तश्कील करो, बताओ आज से नगद कौन तैयार है? প্রত্যেক গাছের দিন আমরা সবাইকে কথা বলি আজকে থেকে নগদ জামাত বানাই, নগদকে তশকিল নগদকে যাবে এটা বলি। पहला गश्त नगद जमात निकालने के लिए है। প্রথম গাছটা তো নগদ জামাত বের করার জন্য। दूसरा गश्त ऐसी मस्जिदों में मस्जिदवार जमात बनाने के लिए है जिन मस्जिदों में काम नहीं है। আর দ্বিতীয় গাছটা হলো ওই সমস্ত মসজিদে গাছটা করা যেখানে কাজ নেই সেখানে কাজ ওঠানোর জন্য। 3 काम करने हैं उस मस्जिद के अंदर। ওই মসজিদে 3টা কাজ করতে হবে। एक है हफ्ते में 1 मरतबा उमूमी गश्त। ওখানে সপ্তাহে 1 दिन उमूमी गश्त करा। दूसरा काम है हफ्ते में 1-2 मरतबा 2-3 साथी वहाँ जाएं और मुलाकातें करके तश्कीलें करें। और तीसरा काम है अपने साथ उनको जमात में लेके जाएं। দ্বিতীয় কাজ হলো সপ্তাহ মাঝখানে 1-2 দিন তাদের সঙ্গে মোলাকাত সাক্ষাতের জন্য গাছতে যাওয়া, খুশি মোলাকাতে। আর তৃতীয় কাজ হলো সেখান থেকে সাথী তৈরি করে নিজের সাথে জামাতে নিয়ে বের হয়ে যাওয়া। जहाँ दूसरा गश्त कर रहे हैं नए नए लोगों को तैयार करके अपने साथ जमात में लेके जाओ, जमात में ले जाकर मशवरा करना सिखाओ, तालीम करना सिखाओ, दावत देना सिखाओ, गश्त करना सिखाओ, उमूमी गश्त करना सिखाओ। सारे काम सिखाकर उनको 3 दिन के बाद वापस करो। যখন আমরা তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় নিয়ে যাব তখন তাদেরকে তালিম করা, মাশওয়ারা করা, গাছতো করা সব শিখাবো এবং 3 दिन পরে তাদের নিজের মহল্লায় পাঠাবো। अभी अपनी मस्जिद में जाकर के जहाँ दूसरा गश्त कर रहे हो, जहाँ पहले कोई मशवरा भी नहीं होता था, आपने इनको काम सिखाया,
तो ये उस मस्जिद में जाकर के सारे काम शुरू करेंगे। এখন সেখানে হয়তো কোনো কাজই ছিল না, যেহেতু আল্লাহ রাস্তায় বেড়ে আমাদের সঙ্গে সব কাজ শিখছে, এখন গিয়ে সে সব কাজ কায়েম করবে, মশওয়ারাও কায়েম করবে, অন্যান্য বিষয় সে দেখবে। इस तरह दूसरे गश के जरिए से 2-3 महीने के अंदर या 3-4 महीने के अंदर उस मस्जिद को मस्जिदवार जमात बना करके तैयार करना और उस मस्जिद का काम उसके पैरों पर खड़ा हो, उस मस्जिद में साथी खड़े हो जाए, साथी बन जाए, आमाल शुरू हो जाए, फिर आप अपना गश बदल लो। এরকম ভাবে 2-4 মাসের মধ্যে এরকম ভাবে সমস্ত কাজগুলো তাদেরকে চিন্তা মেহনতের ভিতর দিয়ে উঠায়া তাদের মসজিদে সব কাজ চালু করাই দিয়া আমরা প্রয়োজনে মসজিদ বদল করতে পারি। करेंगे বলবো ইনশাল্লাহ। और एक काम है, 5वां काम है महीने में 3 दिन लगाना। পঞ্চম একটা কাজ আছে প্রত্যেক মাসে 3 দিনের জন্য আল্লাহ রাস্তায় বেরোয়া। 3 दिन लगाने में चंद बातों का ध्यान रखना है। 3 দিন লাগানোর মধ্যে কয়েকটা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগ দিতে হবে। सबसे पहला काम यह है कि हर 3 दिन लगाने वाला अपने 3 दिन लगाने का हफ्ता और दिन तय करे। সবচেয়ে প্রথম এটা 3 দিন লাগানো নিজের সময় সপ্তাহ যেন নির্ধারণ করে নেয়। मेरा महीने में हफ्ता ये होगा और हफ्ते में मेरा निकलने का दिन ये होगा। মাসের ওই সপ্তাহে আমি বেরোবো, ওই দিনই বেরোবো। इन दोनों चीजों का एहतमाम पूरे साल करना है। এবং এই দুইটা বিষয়ের খেয়াল পুরো বছর করতে হবে। हाँ, अभी हमारा हिंदुस्तान में सफर था, तो एक जगह सफर में गए हम, गुजरात में एक जगह थी, हमने वहाँ खड़ा किया साथियों को, भाई कितने लोग इस मजमे में ऐसे हैं जो 3 दिन एहतमाम से हफ्ते की पाबंदी से लगा रहे हैं। तो मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा 20 साल से हफ्ते की पाबंदी से लगा रहा हूँ। एक खड़ा हुआ मजमे के अंदर, उसने कहा 30 साल से लगा रहा हूँ। एक साथी खड़ा हुआ मजमे के अंदर, उसने कहा 52 साल से लगा रहा हूँ। 3 दिन हफ्ते की पाबंदी के साथ, हफ्ता भी नहीं बदला। और जो 52 साल से लगा रहा है वो सरकारी मुलाजिम था, अपनी मुलाजमत के साथ उसने हफ्ते की पाबंदी की है। ফজল ভাই, আমরা একটা হিন্দুস্তানের সফরে ছিলাম গুজরাটে, এবং সেখানে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে সপ্তাহ নির্ধারণ করে, দিন নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ রাস্তায় 3 দিন কে কে লাগান, তো একজন দাঁড়ায় বলে যে আমি তো 20 বছর যাবৎ নির্দিষ্ট সময়ে 3 দিনের জন্য সময় লাগাই। আরেকজন দাঁড়ায় বলে আমি 30 বছর যাবৎ 3 দিন নির্ধারিত সময় লাগাই। আরেকজন বলে আমি 52 বছর যাবৎ নির্ধারিত সময় লাগাই। এবং যিনি লাগায় উনি আবার সরকারি চাকরিজীবীও, চাকরির মাসে তাইকেও নিয়মিত এতেমামের সাথে দিন সপ্তাহ ঠিক রেখে 3 দিন নিয়মিত লাগাচ্ছে 52 বছর যাবৎ। जब आप तरतीब से पाबंदी के साथ वक्त लगाओगे तो उसका असर ये होगा, अल्लाह ताला असबाब का यकीन दिल से निकालेंगे। যখন আমরা এতেমাম করে গুরুত্ব দিয়ে সময় লাগাবো, এর ফলাফল এই হবে যে আল্লাহ তাআলা আসবাবের यकीन অন্তর থেকে বের করে দিবেন। मौलाना साहब फरमाते थे, निकलने का वक्त आ गया, निकलने का वक्त आ गया। जो निकलने का महीना तय किया था सारना चिल्ले का, वो महीना आ गया। अगर अपने वक्त पर लगाओगे वक्त, तो वो ईमान बनेगा जो अपने वक्त को टालने के बाद अगर उसे 50 बार भी लगाओगे तो नहीं बनेगा। ইলিয়াস সাহেব বলতেন, যখন তোমার নির্ধারিত সময় এসে গেল, তো ওই সময় লাগানোর দ্বারা যে ঈমান বন্ধে যে ফায়দা হবে, এই সময় অদল বদল করে 50 বার লাগাইলে ওই জিনিস হাসিল হবে না। इसलिए एहतमाम से एक काम करना है कि हफ्ते की पाबंदी के साथ और हफ्ते में दिन की पाबंदी के साथ 3 दिन मत लगाओ। ये एक काम है। মাকামি কাজের একটা এই কাজ যে সপ্তাহ দিন এবং তারিখ ঠিক করে, সপ্তাহ ঠিক করে এতেমামের সাথে বেরোয়া। दूसरा काम है अपने साथ जमात बनाकर निकलो। দ্বিতীয় 3 দিনের কাজের মধ্যে এটা হলো যে নিজের সাথে নিজে জামাত মেহনত করে বানায় নিয়ে বেরোয়া। एक है दूसरों की जमातों में जाके जुड़ना, एक है अपनी जमात बनाकर निकलना। একটা হলো যে অন্যরা জামাত বানাইছে আমিও চলে গেলাম, আর একটা হলো না আমি নিজে মেহনত করে জামাত বানাই নিয়ে গেলাম। दूसरों की जमातों में जुड़ने की आदत मत डालो, अपनी मस्जिद से जमात बनाओ। অন্য জামাতের সঙ্গে চলে যাওয়ার অভ্যাস না করি, বরং নিজের জামাত নিজের মসজিদ থেকে বানায় চলার অভ্যাস করি। और तीसरा काम है अपनी जमात को 2-3 साथी पुराने हों बाकी नए हों। अगर पुराने बहुत ज्यादा हो गए हैं तो जमात 2 कर लो, जमातें 2 कर लो। सारे पुराने एक जमात में मत जाओ, 2-3 साथी पुराने हों बाकी नए हों, ये मिलकर जमात में जाएं। जमात को तीसरा काम यह है कि तकाजे पर लेकर जाओ। एक गांव, एक मस्जिद, एक इलाका आप ले लो, उस मस्जिद में मुताद्दिद मरतबा जाओ, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, लेकिन ऐसी मस्जिद तकाजे पर लो जिस मस्जिद में अमाल नहीं होते। उस मस्जिद में जाकर मस्जिद की जमात बनाना, नकद जमात निकालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। এরকম ভাবে আমরা জামাতকে এরকম ভাবে বিন্যাস করবো, বন্টন করবো
যে দুই চার সাথী পুরাতন হবে, বাকিরা নতুন হবে। এরকম না যে সব পুরান সাথী একসঙ্গে বেরিয়ে গেলাম, তাহলে তো আর কাজের সমৃদ্ধি হবে না, কাজ বাড়বে না। এই জন্য যদি বেশি সাথী পুরানো হয়ে যায় তো দুই ভাগে বন্টন করে নিই, ভাগ করে নিই জামাতকে, এবং যেখানে আমরা যাব সেখানে থেকেও আমরা জামাত একটা নির্দিষ্ট এলাকা ঠিক করে নিই, বারবার একাধিকবার যায় ওই এলাকা থেকে উঠাবার জন্য 3 দিনের মাধ্যমে মেহনত করবো। कर लोगे? করবো ইনশাল্লাহ। तैयार हो? তো আছি ভাই, ये 5 अमाल मामूली नहीं है। এটা 5 কাজ, এটা কোনো মামুলি সাধারণ বিষয় নয়। मियाँ जी महराज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मोइन यार साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते थे, जो आदमी इतना काम कर लेगा, अपनी मस्जिद में रोजाना ये काम कर ले, हफ्ते में ये कर ले, महीने में ये कर ले, जो मुसलमान इतना काम कर लेगा पाबंदी के साथ, अल्लाह ताला उसे मौत नहीं देंगे। अल्लाह ताला उसे मौत नहीं देंगे जब तक कि मरने से पहले उसे अपना वली ना बना दे। মোল্লা মিয়াজি মেহরাজ সাহেব, মোল্লা ইলিয়াস সাহেব আমাদের হাওলা দিয়ে বলতেন যে মুসলমান দৈনিকের এই কাজগুলো, সপ্তাহের এই কাজটা, মাসিকের কাজটা এতেমাম গুরুত্বের সাথে করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ওলি না বানায়া মওতই দিবেন না। हाँ, इसे सब नियत करो इंशाल्लाह, पाबंदी के साथ ये काम करेंगे। এই জন্য আমরা নিয়োগ করি যে ইনশাল্লাহ গুরুত্বের সাথে আমরা এই কাজগুলো করবো। 5 कामों की तकवीत के लिए हफ्ते में शब गुजारी है, और 5 कामों की तकवीत के लिए महीने में माहाना जोड़ है। 5টা কাজকে সঠিকভাবে করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য আমাদের মাসিক সপ্তাহের সবগুজারির আমল আছে এবং প্রত্যেক মাসের মাসরা আছে। शब गुजारी में अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ। সবগুজারিতে নিজের বিছনা, নিজের খাবার নিয়ে যাই। हाँ, हदीस के अंदर आता है, जो आदमी 3 काम करेगा, गुमराही से बचने के लिए, फितनों से बचने के लिए 3 काम करो, मस्जिद में रहो, जमात के साथ रहो, आम लोगों में रहो। মানুষের নিজের আত্মরক্ষার জন্য, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য 3টা কাজ করতে হবে: মসজিদে থাকা, জমাতের সঙ্গে থাকা এবং সাধারণের সঙ্গে থাকা। हफ्ते की शब गुजारी अपनी मस्जिद, हफ्ते में जाकर के 1 रात मस्जिद में गुजारो, अपने खाने बिस्तर के साथ जाओ, ये आपको पूरे हफ्ते की काम की तकवीत के लिए है। সব গুজারিতে একদিন নিজের খানা বিছনা সহ গিয়ে এক সপ্তাহের এক রাত আমভাবে উমুমিভাবে থাকা, এটা নিজের পুরো সপ্তাহ তকবিয়াতের জন্য, কুওয়াতের জন্য। माहाना जोड़ में महीने में 1 मरतबा सारी मस्जिद की जमातें जुड़ जाएं। প্রত্যেক মাসে সমস্ত মসজিদের জামাত 1 মাসে একবার জোরের মতো মাসওয়ারার জন্য বসে। सबसे पहले जुड़कर हाजिरी ले लो, সবাই জুড়ে প্রথমে হাজিরি নিয়ে নেই, उसके बाद हर मस्जिद अपनी कारगुजारी सुनाए। তারপরে হালকা মসজিদগুলি নিজেদের কারগুজারি শোনাই। कारगुजारी सुनने के बाद कोई एक साथी थोड़ी देर बात कर ले, কারগুজারি শোনার পরে একজনে কিছু ইমান আফজাই কথা বলে নেয়, फिर उनमें तश्कील करे, তারপরে তশকিল হয় अजाइम कराए, এবং সিদ্ধান্ত নেয়। हर সাথে मस्जिद पर जमात बनाने का तकाजा डाले, প্রত্যেক মসজিদ জামাত বানাবার তাকাজা দেই। हर मस्जिद से मकामी काम के अजाइम में आपकी मस्जिद 24 घंटे में कितने घंटे आबाद है, जितनी हो गई है उससे आगे अगले महीने कितना करके लाओगे, इसके अजाइम कराना। প্রত্যেক মসজিদ নিজের 24 ঘন্টা আবাদির মধ্যে কয় ঘন্টা করা হচ্ছে আর বাকি যেটা আগে বাড়াবো এটার আজাইম নেই। और आखिर में हयातुस साहबा की तालीम, এবং সর্বশেষে হায়াতুস সাহাবার তালিম হবে। ये अमाल है माहाना जोड़ के। এই আমলগুলো হলো মাসিক জুড়ের। 5 काम और शब गुजारी और माहाना जोड़, वापस जाने के बाद इन अमाल में, इस मेहनत में अपने आप को मशगूल करने की नीयत करके जाओ। আমরা এখান থেকে যাওয়ার সময় সবগুজারি 5 কাজ, সবগুজারি এবং মাসিক জোর, এই 3টা কাজ এতেমামের সাথে করবো, এটা নিয়ত করে যাই। करोगे? করবো ইনশাল্লাহ। मशवरे से जुड़ के चलोगे, कट के चलोगे? মাসওয়ারার সঙ্গে জুড়ে চলবো নাকি কাইটা চলবো? जिम्मेदारों में कमी है, साथियों में भी कमी है, सबकी कमियों के बाद उनके निभा के चलो। জিম্মাদার মধ্যে তো কমজোরি থাকতেই পারে, সাথীর মধ্যে কমজোরি থাকতেই পারে, কিন্তু এগুলো সবই আমাদেরকে নিয়ে চলতে হবে। जिसमें कमी है उसको अपनी कमी का हिसाब खुद देना है। যার কমি আছে তার হিসাব তো সে নিজেই দিবে। हमें तो फायदा उनकी बात मानने से होगा। আমাদের ফায়দা তো তাকে মানার মধ্যে রয়ে গেছে। इस पर अपने आप को जिंदगी भर चलाना है। এর মধ্যে আমাদেরকে পুরো জীবন চালাতে হবে। तैयार हो? তৈরি আছি ভাই? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান अब করুন। ये वक्त है 9:30 बजे रवानगी की बात शुरू हो जाएगी। आपके पास ये वक्त है, इसी में तैयारी करके जल्द से जल्द यहाँ के बैठ जाए। অল্প সময় আছে, 9:30 আবার হেদায়েতের কথা শুরু হবে, তো এর আমরা এসে আমলে বসে যাই ইনশাআল্লাহ। इन्हीं बातों का मुजाकरा करते जाओ। আর এই কথাগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করি। সুবহানাল্লাহ।